Hah? Sudah. అంటే చూడలేము కదా మీకు guys, non ini belum sayang dapu dilalang so dapu cuma dampom lagi jual lah ya. One day long pen ke 6 hours back unfortunately aku pergi ke jual dah naik pun apa dampom lo tolong para dulu dampom lo lagi dah lo. Guys, mana di timbang dalam dan siksak koi. Alat
lagi setiap tipuan. Anuk rumah.